औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ करेंगे अपना प्रोग्राम को शुरू करेंगे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्सों के सिवा किसी पर रश्क करना जायज़ नहीं। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसे यानी उस राह में अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने का इख्तियार दिया, और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने हिकमत अता फरमाई जिसकी मदद से वो लोगों के फ़ैसले करता है और इल्म सिखाता है। ये सही बुखारी की हदीस है। मैं आसान लफ्ज़ों में उर्वा को समझाता हूँ। रश्क करना होता है असल कि किसी के बारे में कहना वाह ये कितना खुश नसीब है ना। जैसे कारून का पता है ना आपको, मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई, अगर तो सुनाऊँगा। कारून एक बहुत मालदार इंसान था। उसके पास इतने पैसे थे, इतने ख़जाने थे कि उसके ख़जानों की चाबियाँ खाली उठाने के लिए एक बड़ा लश्कर चाहिए था, इतने आदमी चाहिए थे। और जब वो बाहर निकलता था सारे लोग कहते थे वाह ये कितना खुशकिस्मत है, इसके पास इतने पैसे। यानी रश्क करना है ना। जैसे अभी आप देखो बाहर किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, स्पोर्ट्स गाड़ी है, या किसी के पास बहुत प्यारा घर है, तो आप अगर कहो कि वाह ये कितना खुश, इसको कहते हैं रश्क करना, ठीक है। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ दो अफराद के सिवा किसी पर रश्क नहीं करना चाहिए। एक वो जिसे अल्लाह ताला ने पैसे दिए, अमीर बनाया, लेकिन वो उन पैसों से अल्लाह ताला की राह में ख़र्च भी करता है, लोगों की मदद करता है, ठीक है। दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है, ज़हीन बनाया है और हिकमत अता की है, और वो उस इल्म की वजह से लोगों के दरमियान उनके फ़ैसले करता है, यानी उनकी मदद करता है। ये एक छोटी सी हदीस थी, ये आपने याद रखनी है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली क्लास में सुनूंगा। अभी हम अपनी पहेली की तरफ आते हैं। तमसील आप चूँकि दाईं तरफ बैठे हो, वो कहती है कि मैं एक समंदर में रहती हूँ, ठीक है, और एक फ़िश हूँ, मछली हूँ, लेकिन मैं दुनिया की वाहिद जानदार हूँ। अगर धूप में रहूँ तो मैं बुखारात की शक्ल में बनकर उड़ जाती हूँ, यानी इवेपोरेट कर जाती हूँ। अगर मुझे धूप में रखोगे ना तो मैं जैसे पानी को धूप में रखें ऐसा ऐसा वो बुखारात की शक्ल में उड़ के ऊपर चला जाता है ना, यानी इवेपोरेट करता है। तो वो कहती मैं फ़िश हूँ, लेकिन अगर मुझे धूप में रखोगे तो मैं भी इवेपोरेट कर जाऊँगी। कौन सी फ़िश है? कैसी कॉमिश है ना, कितनी वो मज़े की बात है कि एक फ़िश है, धूप में रखोगे तो वो उड़ जाएगी बुखारात बन के। जैसे पानी को गर्म करते हैं वो इवेपोरेट करता है ना, वो कहती है मैं फ़िश हूँ लेकिन इतनी सेंसिटिव हूँ, अगर धूप में रखोगे तो मैं इवेपोरेट कर जाऊँगी। उड़ जाएगी या फट जाएगी? यानी वो उसका ना उसके जिस्म का 98% हिस्सा पानी है। जाहिर है पानी है ना, तो पानी इवेपोरेट करेगा। वेल फिश? वेल फिश तो बड़ी ताकतवर होती है। लेकिन वो फट भी जाती है। नहीं, या शार्क? शार्क भी बहुत ताकतवर होती है, वो इतनी जल्दी कैसे उड़ेगी? बड़ी खूबसूरत होती है। उसके 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 नाम का ना पहला हिस्सा बच्चे बड़े शौक से खाते भी हैं। फिश? जेली फिश, ठीक है। जेली फिश जो है उसका जिस्म का 98% हिस्सा पानी है, इसलिए उसको अगर धूप में रखें तो इवेपोरेट कर जाती है, उड़ जाएगी। अच्छा अरसल आपकी बारी है। वो कहती है मैं एक दीवार हूँ, एक दीवार हूँ बहुत बड़ी, और लोग कहते हैं कि मैं चांद से भी नज़र आ जाती हूँ। इतनी बड़ी हूँ, इतनी बड़ी हूँ कि चांद से भी मुझे देखोगे तो नज़र आ जाऊँगी, लोग कहते हैं। और चाइना में रहती हूँ, चीन में रहती हूँ। उस दीवार का नाम क्या है? चीन में रहती हूँ, इतनी बड़ी हूँ, और मुझे बनने में 2000 साल का अरसा लगा था। 2000 यानी 2000 ईयर्स लगे हैं मुझे बनने में। जन्ना? जोने नहीं, वो दीवार है, हैं तमसील। दीवार चाइना? दीवार चीन है। और इस बारे में ये गलती है, लोग जो कहते हैं ना कि चांद से भी नज़र आ जाती है, तो ये गलत फहमी है। चांद जो है वो हमसे 4 लाख किलोमीटर दूर है, वहाँ से दीवार चीन तो क्या बड़े बड़े जो बड़े आज़म हैं वो भी नज़र नहीं आते, इसलिए ये गलती है। लोग बस लोगों में मशहूर है, लेकिन ठीक बात नहीं है। चांद से दीवार चीन नज़र नहीं आती, लेकिन वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और इसको बनने में 2000 साल लगे हैं। और ये एक किस्म का बहुत अच्छी बड़ी बिल्डिंग है, यानी दीवार है। और वो आपकी बारी है। वो कहती है अगर मैं ना हूँ, है ना, तो ना इंसान बोल सकता है, ना खाने का जायका चख सकता है। वो कहती है मैं मुंह के अंदर रहती हूँ, अगर मैं ना हूँ तो इंसान बोल भी नहीं सकता
اور اس کو کھانا کھانے کا مزہ بھی نہیں آئے گا. جلدی سے بتاؤ, جلدی سے جلدی سے. ہاں, سنگے, زبان. شاباش. ڈوئچ میں سنگے بولتے ہیں. زبان جو ہے نا اسی کی مدد سے انسان بولتا بھی ہے, اور زبان کہتی ہے کہ میرے اوپر ٹیسٹ بڈس ہیں, یعنی چکھنے کی صلاحیت ہے, اسے چھوٹے چھوٹے خلیے سمجھ لو, ان کی مدد سے انسان کھانوں کا ذائقہ چکھتا ہے. اور وہ جب انسان جوان ہوتا ہے, بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ بڈس زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ خلیے وہ بھی کمزور ہوتے جاتے ہیں. اس لیے جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ او ہو, جب میں جوان تھا نا تب مجھے کھانے بڑے مزے کے لگتے تھے. اس لیے جو بڑے بوڑھے ہیں نا وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ آج کل کے کھانے کیا, ہمارے زمانے میں بہت زیادہ مزیدار کھانے بنا کرتے تھے. حالانکہ آج کل زیادہ مرچ مسالے ہیں, ریسیپیز بھی زیادہ ہیں. مبشر صدیق بھی آ گیا ہے, مبشر صدیق نام ہے نا, مزے مزے کے کھانے بناتا ہے. لیکن پرانے زمانوں میں وہ ظاہر ہے جب بوڑھے کہتے ہیں تو اپنا زمانہ یاد کرتے ہیں, اس وقت ان کی زبان بھی میں ٹیسٹ بڈس زیادہ تھے. اچھا, اب نا ہم اس کو ختم کریں گے, اس کی جو ٹائم ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے, ایک کہانی سے. لیکن اس کہانی سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے نا, چکھتا ہے, تو چکھنے کی صلاحیت, یہ کھانے کا جو ذائقہ ہے نا اس کا 80% حصہ انسان کے سونگھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے. یعنی ناک جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ حصہ لیتا ہے انسان کے کھانے کے ذائقوں کو چکھنے میں. کیونکہ اگر آپ دیکھو, ایک چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھنا, ایسے کھانے جن سے یعنی خوشبو آتی ہے, اگر آپ ناک بند کر کے کھاؤ گے تو آپ کو ان کا اتنا مزہ نہیں آئے گا. اس لیے جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو ظاہر ہے اس کا ناک بھی بند ہوتا ہے, تو اس کو کھانا کھانے کا بھی مزہ نہیں آتا. تو کھانے کا جو ذائقہ ہے وہ زبان بھی چکھتی ہے اور ناک بھی اس میں کافی حصہ لیتا ہے. کہانی جو ہے نا وہ بڑے غور سے سنی, اور وہ آج کی کہانی جو ہے وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میں اپنے ابو کے ساتھ ساری رات جاگ کر نمازیں پڑھا کرتا تھا, تہجد پڑھا کرتا تھا, قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا بڑے شوق سے, جو کہ میرے ابو مجھے پڑھاتے تھے, میں نوافل پڑھتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا, میں ساری رات جاگ کے اپنے ابو کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا رہا, اور میرے ابو جو ہیں وہ نفل پڑھتے رہے. تو میں نے نا ان سے کہا کہ ابو یہ جو لوگ ہیں, جو دوسرے لوگ سو رہے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ سو رہے ہیں, تو وہ لوگ تو ایسے ہیں جیسے مردہ ہوں. یعنی میں نے ان سے یہ کہا کہ جیسے ہم زیادہ بہتر ہیں ان سے. ٹھیک ہے, اس نے کہا ہم کتنے اچھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ کتنے اچھے ہیں کہ ہم نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں, گویا کہ مردہ ہوں, یعنی مرے ہوئے ہوں. تو میرے ابو نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹا, اگر تم نے یہ شیخی بگاری ہے, یعنی تم نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا ہے دوسروں سے, اور دوسروں کی غیبت بھی کی ہے, ان کی غیر موجودگی میں بات کی ہے ان کے خلاف, تو اس سے تو بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے. ٹھیک ہے, تم بھی ان کی طرح سو جاتے, عبادت نہ کرتے, تو بہتر تھا تمہارے لیے, بجائے اس کے کہ تم کہو کہ ہم ان سے بہتر ہیں. تو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے, اور عاجزی اور انکساری کی راہوں کو اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم پھر اس کو ختم کرتے ہیں. اگلی قسط تک کے لیے اپنے دیکھنے والوں کو آپ خدا حافظ بول دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.